Hi Group 1! Welcome to your virtual class number 3. In this video, we are going to learn about Unit 4, how do you feel? And you are going to need your books, your notebook, and the file activity 5 that I sent to your parents. So please ask for it. And let's start. Let's start with the vocabulary. As we do in the classroom, please repeat after me. Allergies, allergies. Cough, cough. Fever, fever. Headache, headache. Cut, cut. Sneeze, sneeze. Sore throat, sore throat. Stomachache, stomachache. Cold, cold. Toothache, toothache. Now we are going to review the vocabulary of page 58. With the next word search, you have to find the words of the vocabulary. For example, allergies. We have here allergies. Ahora vamos a practicar el vocabulario de la página 58 con la siguiente sopa de letras. Es el archivo llamado Activity 5. Tienes que encontrar las palabras del vocabulario, por ejemplo, allergies. Y aquí tenemos allergies. Ahora es tu turno, por favor termina el ejercicio. Let's start with the grammar. In this unit, we are going to learn about the should and shouldn't structure. First, review the should and shouldn't structure on page 62 of the student's book. Ahora vamos a comenzar con la gramática. En esta unidad aprenderemos acerca de la estructura de should and shouldn't. Por favor, revísala en la página 62 del Student's Book. Should. When it is used with a verb, means something is a good idea to do. And the structure is subject plus should plus verb in simple form plus complement. For example, you should stay in home. In here, the subject is you. Then we have should, the verb in simple form stay, and the complement in bed. Cuando se utiliza con un verbo significa que es una buena idea hacerlo. La estructura es la siguiente: sujeto, después should, luego el verbo en forma simple más el complemento. Por ejemplo, you should stay in bed. Aquí el sujeto es you, luego tenemos should, luego el verbo en la forma simple que es stay y el complemento que es in bed. Then we have should not or shouldn't. When it is used with a verb, means something is not a good idea to do. The structure is subject plus shouldn't plus verb in simple form plus complement. For example, we shouldn't go out. Here the subject is we. Then we have shouldn't, then the verb is go, and the complement is out. Cuando se utiliza con un verbo significa que no es una buena idea hacerlo. La estructura es la siguiente: sujeto más shouldn't o should not más el verbo en la forma simple más el complemento. Por ejemplo, we shouldn't go out. Aquí el sujeto es we. Luego tenemos shouldn't o should not. Luego tenemos el verbo en la forma simple que es go y luego tenemos el complemento que es out. Answer the activity 9 of page 62 of the Student's Book. Responde a la actividad 9 de la página 62 del Student's Book. Remember, should is a good idea, shouldn't is a bad idea. Number 9. Complete with should or shouldn't. Number 1. A. I have a stomachache. B. You eat so much candy. So, do you think if you have a stomachache, eat so much candy is a good or a bad idea? Excellent, a bad idea. So the answer will be shouldn't. Now it's your turn. Please finish the exercise. Ahora vamos a contestar el ejercicio 9 con should o shouldn't. Recuerde que should es una buena idea, shouldn't es una mala idea. Entonces, dependiendo de la conversación que está teniendo entre A y B, tú vas a elegir si es una buena o una mala idea lo que se está sugiriendo en la letra B. Number 1. A. I have a stomachache.
B. You, espacio en blanco, eat so much candy. Si tú tienes dolor de estómago, ¿crees que comer muchos dulces es una buena o una mala idea? Exacto, una mala idea. Entonces la respuesta será shouldn't. Ahora es tu turno, por favor termina el ejercicio. Now we are going to start with the activities. Answer pages 46, 47, 48 and 49 of the workbook. Ahora vamos a empezar con las actividades. Hay que contestar las páginas 46, 47, 48 y 49 del workbook. Let's start with page 46. Number 1. Complete the sentences. Here you have to read the sentence and then complete with the words of the chart. For example, number 1. His teeth are sore. So he has allergies, coughing, cold, fever, or toothache. The answer will be toothache, okay? Now it's your turn. Please finish the exercise. En este ejercicio hay que completar las oraciones. Por ejemplo, número 1. His teeth are sore. He has Podemos escoger cualquiera de las respuestas de las palabras que vienen en el recuadro. Puede ser allergies, coughing, cold, fever, sneezing, stomachache or toothache. La respuesta será toothache. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sus dientes le duelen. Entonces, quiere decir que tiene dolor de dientes. Ahora, por favor, continúa con el resto. Number 2. Write the letters from the circles in 1. Use the letters to complete the joke. Ahora, las letras que nos quedaron en el número 1 en los círculos los vamos a utilizar para completar las respuestas en el número 2. Now we are going to start with page 47. Number 3. Listen and write. Use the words from the box. You have to listen the song and fill in the blank with the words from the box. Number 4. Read and choose the correct answer. When you are sick, here's what I suggest. Number 1. You shouldn't. Remember, shouldn't means that something is a bad idea. So, do you think stay in bed it is a bad idea? Or go to school it is a bad idea? Or stay home, is it a bad idea? Yes, the answer will be letter B, go to school. Now it's your turn. Please complete the exercise. Página 47 del workbook. Número 3. Hay que escuchar y escribir. Utiliza las palabras del cuadro. Hay que escuchar la canción y rellenar los espacios en blanco con las palabras que aparecen en el recuadro. Número 4. Hay que leer y escoger la respuesta correcta. Por ejemplo, cuando tú estés enfermo, aquí está lo que yo sugiero. Número 1. Tú no debes. Recuerda que cuando utilizamos shouldn't significa que algo es una mala idea. Entonces, ¿tú crees que cuando estás enfermo quedarse en cama es una mala idea? ¿O ir a la escuela es una mala idea? ¿O quedarse en casa es una mala idea? Exacto, la respuesta será letra B, ir a la escuela. Ahora es tu turno, por favor, termina el ejercicio. Now we're going to start with page 48 of the workbook. Number 5. Read, then answer the questions. You have to read the story and then answer the questions. For example, number 1. What are Sam and Christina doing? After you read the story, you are going to answer, they are having lunch together. Now it's your turn. Please read the story and then finish the exercise. Ahora vamos a contestar la página 48 del workbook. Primero hay que leer la historia y luego contestar las preguntas. Por ejemplo, pregunta 1. What are Sam and Christina doing? Después de leer, la respuesta será They are having lunch together. Ahora es tu turno. Por favor, lee la historia y termina el ejercicio. Page 49 of the workbook. We are going to start with exercise 8. Read and circle. You have to choose the correct answer. If you think if it's a good idea, should. If it is a bad idea, shouldn't. For example, number 1.
I should or shouldn't eat vegetables. Do you think eat vegetables it is a good idea or a bad idea? Excellent, a good idea, so the answer will be should. Number 9. Read and write should or shouldn't. You have to choose should if it is a good idea and shouldn't if it is not a good idea. For example, number 1. Joe, I have a headache. Doctor, you blank drink some water. Do you think drink some water is a good or a bad idea? Excellent, a good, so the answer will be should. Now it's your turn. Please complete the exercise. Página 49 del workbook. Comenzaremos con el ejercicio 8. Hay que leer y circular la respuesta correcta. Por ejemplo, número 1. I should or shouldn't eat vegetables. ¿Comer vegetales es una buena o una mala idea? Exacto, una buena idea. Entonces la respuesta será should. Número 9. Lee y escribe should o shouldn't. Aquí hay que completar con should o shouldn't de acuerdo a lo que creamos si es una buena o mala idea. Por ejemplo, número 1. Joe, I have a headache. Doctor, you, espacio en blanco, drink some water. ¿Crees que tomar agua es una buena o una mala idea? Exacto, una buena idea. Entonces la respuesta será should. Please read page 63 of the student's book and the next information. Then answer the activities of page 63 of the student's book and page 50 of the workbook. Look at the chart. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. We, ourselves. They, themselves. We use these expressions to indicate that the action was performed by the same subject who is talking about. Examples: I should take better care of myself. The subject is I, and we are going to use myself. Then, my sister should take better care of herself. My sister is she, so we are going to use herself. We take good care of ourselves. They take good care of themselves. Por favor, lee la información de la página 63 del Student's Book, la siguiente información, y después vamos a contestar la página 63 del Student's Book y la 50 del Workbook. Observa la información que tenemos en el cuadro. Utilizamos estas expresiones para comunicar que la acción ha sido realizada por el mismo sujeto de quien se está hablando. Por ejemplo, I should take better care of myself. En español sería, yo debería de cuidar mejor de mí mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para saber qué expresión es la que vamos a utilizar, tenemos que ver al sujeto. Por ejemplo, en este caso, I, entonces la expresión que corresponde es myself. Now we are going to answer page 63 of the student's book. Number 12. Complete and match. First, you have to complete the letter A, B, C, and D. You have to fill in the blank. For example, letter A, he should take better care of. The subject is he, so the answer will be himself. Then we have to match with number 1, 2, 3, and 4. In this case, the answer will be the number 4. He has a cut on his arm. So, he has a cut on his arm. For that, he should take better care of himself. Número 12. Hay que completar y relacionar. Primero hay que completar las letras A, B, C y D, rellenando los espacios con las expresiones que correspondan según el sujeto que tenemos. Luego hay que relacionarlas con el número 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, letra A. He should take better care of. En este caso, nuestro sujeto es he, lo que quiere decir que la expresión que vamos a utilizar va a ser himself. Y lo vamos a relacionar con los números. En este caso, con el que quedaría sería con el número 4. He has a cut on his arm. ¿Por qué? Él tiene una cortada en su brazo, por lo mismo debería de cuidarse mejor él mismo. Number 13. Read and write in your notebook. You'll take good care or should take better care of.
For example, number 1, I eat too much candy. So, the sentence will be, I should take better care of myself. Now it's your turn. Please complete the exercises. Número 13. Lee y completa en tu libreta utilizando take good care of or should take better care of. Estas expresiones significan yo cuido bien de, yo debería cuidar bien de. Por ejemplo, número 1. I eat too much candy. Yo como muchos dulces. Eso quiere decir que no me cuido bien. Entonces la respuesta nos quedaría I should take better care of myself. ¿Por qué? Porque como recomendación yo debería de cuidarme mejor. ¿A quién voy a cuidar? A mí mismo. Entonces, si el sujeto es I, la expresión que vamos a utilizar va a ser myself. And last one, answer page 50 of the workbook. Number 10. You have to read and check the correct answer. For example, number 1. I go to bed late and eat a lot of chips. I should take better care of. And we have 3 possible answers. Letter A, myself. Letter B, yourself. Letter C, herself. But the subject in the sentence is I. So that means the answer will be myself. Number 11. Rate the problems. Write an advice. For example, number 1. I'm coughing and I have a sore throat. So the advice will be, you should go to the doctor. Now it's your turn. Please complete the exercises. Ahora vamos a contestar la página 50 del workbook. Número 10. Lee y marca la respuesta correcta. Por ejemplo, número 1. I go to bed late and eat a lot of chips. I should take better care of. Y tenemos 3 respuestas posibles. Letra A, myself. Letra B, yourself. Letra C, herself. Pero el sujeto de nuestra oración es I. Eso quiere decir que vamos a utilizar la expresión myself. Número 11. Lee los problemas y escribe una recomendación. Por ejemplo, número 1. I'm coughing and I have a sore throat. Estoy tosiendo y me duele la garganta. Entonces, la respuesta o la recomendación que le vamos a dar es you should go to the doctor. Tú deberías ir con el doctor. Por favor, completa los ejercicios. Thank you for watching this video. We'll see you next Saturday. Bye bye. Gracias por ver este video. Los espero el siguiente sábado con su nueva clase. También mamá y papá, gracias por apoyarnos y ayudarnos con las actividades que estamos haciendo. Bye.